YouTube ba? Ay, grabe yan eh. Sayang kayo. Tara, larga. Okay ko daan. Kamo na rin magkastilaw niya. Sa asa nga stage. Nako Castilla isa. After na lang sa stage 4. Stage 2? Stage 4. Stage pa pa. Drag stage. Ay, iguman sa kanang Titanium ba? Pwede na ka. Naglag ya. Ball. Kaman ta ata. Matay ay isa, matay ay. No, wala ginaiko. Ay ko ay. Giguban ako. Oy. Lo. Layar. Dagan. Hindi ko mag-skill ah. Abi na mo sa pikas eh. Laking rock ko. Kagabi araking rock eh. Ala ka. Sanali. Dilby 1 ya, Dilby 1 nga ni. Offer na ba ito? Loki kay Loki. Grabe. Okay, open. Kin. Title. 1,000. 1,000 ay. 1,000 na. Ano? Ruby. Pakitaan, no? Kitaan. Ay, di ako ulit. Ikaw rin, kuhan, paliw, kutsi. FFA Naman, Rumbles. say. Rumbles Ha? na, FFA. Okay. Ikaw na. Slash Y. Hindi na naman pasa. So. Sunod. Ako rin. That's why. Slash Y niya, space niya. This is. You know. First time. Ang lugar na ito dahil si Pao na isa dito. Lalag ka. Di na ako ko'y patay. Ala. Bas ngayon kuhan ba? Naiko ko na. Lah, cancel ko. Nagbag akong ano. Hindi ako nakuha. Nagbag akong DE. Kuy bapyaw ba? Traidoran na dito. Hindi na ako daan, bahala mo diya. Yung ka. Grabe traidoran. Hindi na ako daan. Shit, bausa ka. Hit ko makuha. Ray, ay di pala. Wala man na kay Pepe. Tawag din do 3 billion. Oh, magipamik. Makataw. Say, musod po, chick. Kita lang kay Gro. Okay. Katay pa po siya. Katay. Klaro kayo. Okay.
Stamp? Wala pa. After sa tuyo. Gani. Stamp? After to yun. May frame ba kanina? Dili man to, no? Kung dili May mas stamp. frame, gulo na. Wait, wait, wait. RB, RB. Yan, sulod ko. Hindi rin na ako po. Kira ni. Gi! Nasulod lagi ko. Amay noon! Tulo tayo. Kill guys! Dili ra ka. Kalayat. Away, away. Yay. Tara, mo na lang. In. Dagan. Ah, Nantahil ko. Mga cared na. Out. Yun lang, sulod dumi. Kung naka-out. Done. Gani. Uban yung mistugan dito. Ikaw kaya pa yung una sa ball pad, Badara. Lutz. Luchi. uy, ako ade. Let's go. Ikaw na lang next, Puchi, kung mag second ball. Ah, Tara, larga. na. First ball. Next one. Iwalay si ko na. King room Sa- si Kwan. Sa right na lang karok left ko. Adjust na lang yung iba pag unbalance yung defense. Wait, may loot pa. Loot mo rin yan. Rian. Uy. Parato na to kayo. Ay, Parato. Vince, ano na? Tawag dito. Castella. Ay, sige. Wait lang. Sell up. Cute.
Stop, 83. Stop DPS. Lumipat. Oops, pa. Okay. Ay, bis. Sige, trigger na lang, 83. Mid, stop kayo. Sige, tao na lang. Wala palang ice, no? Shit. Wala. Okay, mano-mano yung pagluro natin. Oh, Tap, tap, tap. Tap. May isa pa doon, no? Sino yung agro na yan? Lumapit sa mid. Kaya no, kay Mistogan. Mistogan yun. To the feet. Relax muna kayo. Kagi ka. Uy. Sino yan? Mid. Ayun. Mid lang. Tanan. Tala nag-grow nga. Suicide. Yan na. Ready. Ay. Oh, huro to. Nice one. Nice. Nice one. Yung mga walang harmo, pwede na mag-suicide. Meron pa. Warrior. Ikaw na ba mag-suicide po sa Archer? Ako lang. Ayun. Sige. Yung walang harmo ano kayo? Suicide kayo. Wala. Karok. Mag-left. Karok. Alright. Right. Okay. Mag-left ka. Mid after ng mech para rebound. Riso para ba? Sa mid. Mid. Reso kayo, reso. Reso. Mid. RB. Uy, sino yung nag-harmo? Na may bakapin. May nag-harmo. Bakit na eh. May bak? Legit na RB. Wag mo Nakoy- na hero skill Lupran mo na. Nakoy-harm ako. Magpa-harm mo. Warrior. Yeah, after ng lipad, harm. After neto, harm tayo ng Stamp. Okay, or pwede na mag-harm. Armo. Harm ako. Go. Barnak. Uy. Ingat Ato ay news day doon sa usa lang gawan. Ako lang ato. Go. Rain. Ingat. Wala may imo. Go, DPS. Ayun mo yan ang pain. Bagani. May tuyok. Ha? Date. Chaos, dog. May pamagyan eh. Tama na. Kailangan chill. Tama na draw. May nasag. Saag screen ay. Lakmoy. Patay. Tagbo niya ron. Wala. Siguro. Sige lang. Later. Diretso. Layat. Stamp. Lagi? Tag-unlay ko? Sige, reso open eh. Trigger na natin. Rain. Oy. Wait sa Adrian. Nakikirosip. Dive ni? Mid. Mid ni. Wala ba yung stamp no? Wala ba yung stamp diba? Wala. 40. Trigger. Wait lang. Tail. Okay. Make. Other pa. Pag-age ko sa Miluka.
Kapod ba? Pang-engage ko. Pagputin yung pula yung explosive. Wala. May maganik. Gamay ng damage hatag. Hindi ko ma-burst na. Ganyan gamit kay katurang mga low skill. Ay, pala, crash attack daw sa... Dami yung explosive na ito. Tatlo agad. Tapos protective ba? Yan na, Kill, 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 kill. Okay. Kirby. Okay. Position. Ikaw, kill baby. Okay, use ulit. Putik. Dal. Ayaw nga tayo pa Feeder Basher eh. Kakais. Uy, Ay, relax lang. Pwede. Gago. Huwag masyadong please. Kailangan. Gago. Relax. Relax. Huwag masyadong mabilis. Sige, takbo. Diretso. Ready stamp. Talon. Nice. RB. Ilang rock. RB. Armo na ko. PBH lang. Okay. Ano? Ingat. Ay, gago. Out. In. Gagawit. Yep. Buti na nag-heal. Buti nag-heal. Gago kaya din. Wrong info. Uy. Sige, rest lang ko na. Lang. Kaya. Mark ha, ready? Mark. Hindi na yung mark. Ano ko. Mark. Yes lang. Lupat. Mid. Di. Ready ah, may stamp na eh. Jump. Go mid para cure. Okay. Libot sa libot. Na-tail si Trian. Sige lang. Rin. Nahimo ka? Wala. Mira. Floor. Ingat. Floor. Walang flower. Ay, wala ka flower. Oh shit. Prince, ikaw na muna Sige. Mark. Nasa akin, Mark. Thumbnail. Yun. Subtail. Natin backup. Don't worry. Relax lang ah sa jump. Huwag masyado mabilis para makahabol yung iba. Teka. Na-clear ba? Teka. Let's go. Team 5 na-clear. Na-clear ba? Team 5? Relax. Pwede ba ma-raise to si Drian? Pag meron tayong tower. Try ko. Sige tayo, mamaya. Pagkatapos ng mic. Wait lang. Relax. Ay, gago. Iba. Okay. Ano tayo yan? Lapit ka. Di mareso. Sige lang. Mid, AD. After nito, kung may bar na kayo, gamitin nyo or harmo. Jump. May stamp. Okay. Bar na, harmo kung meron kayo. Rain. Oh, may imo. Ha?
Ay, utility ba? Floor. Wait lang. Floor. Napay floor. Motel ko. Ingat. Tail. Oh, that's go. Ingat lang. Ay, Ayun, kaya fine. wala ko relief. Mark. Nan ako. Yes lang, yes. Okay, yes pa. Wait lang. High dive. Di. Dash. Basta mag-bridge na ikaw man ha. Mid bar na ko. Jump. I-hold lang hero skill. Wag mo na mag-hero skill. Yan. Ano ni? Bridge ulit, bridge. Relax lang, relax. Tinawag lang. Breath. Huwag masyado mabilis pagtalon. Deep breath. Heal. Okay, talon. Let's go. Hello ni. Hello amigo. Yes. Antayin mo. Sige lang. Internet. 100% na. 100 na? Reset lang. Reset lang. Sige. Suicide para may harm mo. Reset. Reso. Mid. RB. Wait mo na mag-harm mo, wait lang. Bar na ko. After nito, harm. Harm mo after ah. Tapos na. Nag-harm mo na lang. Sige lang. Gago. May cure ka? Der? Go. Hindi, wala ka map dyan. Lang. Floor. Ingat. Tingnan ko siya kaya relief. Relief. Mana. Balin. Niripo. Toyo kang dragon. Possible mag-kill. Shit, ulit. Distortion. In. In. Jumping. Ready stamp. Tama. Si Queen ay ipahil kung meron. Sige, DPS kaya pa. Pwede pa mag-DPS. Relief flag. Okay. Save muna ADJ. Save muna. Pwede tayo mag-suicide actually. Tapos mag-reset na lang tayo na harm mo. Suicide. CC days. Wait lang ah. Uy. Excited ah. Uy, Huwag mo na mag-reset. excited kayo ah. Excited. Sabay sila namatay. Bagay. Ready kayo position ah. After ng ano. Mech. Oh. Condition kayo. Okay, reso. Kasi resomate ah. RB. Reso RB. Huwag mo na mag-harm mo. Nauna. Mid. Position mo ah. Position. Okay, pwede na ma-harm mo. Uy, atong live ah. Mid. Tayo imo. Na. Uy, late. Sabay. Late. Yung mga maglilib ah, ready. Floor. Gago. Naka-heal der. Wala. Ay na. Uy, nagano tayo. Wala, patay tayo ako lifesteal. Buyer ako. Live. Live na. Patay, buhay pa. Achievement. Matay na. Buwan na ka achievement eh. Basin mo ngot ako wag. Vlog. Si Queen na ipaklik ka okay. Mag-spirit kayo na siya. Good job. Ay. Buti din lang may 7-Eleven talaga. Uy. Kinsay pwede mo baligya sa corpse na expire akong kuan. Anong King Rock PH ng ticket? Ikaw Rock? Diyan.
Wala ko doon. Nakit. Nakawa. Nakit ka ticket para sa pan. Yung summer gem, pinaka-importante. Sali nakuha. Nakuha. Wala, wala. Ambot lang. Daghan kita ng... Wala yung corpse? Ay, na. Wala. Nay, wala. Wala, de. Wala. Sige lang. Pila ka Sige, bumili na